কি ওলাব লাগে HCF আৰু LCM ওলাব লাগে আচ্ছা HCF যদি আমি ফাইন্ড কৰিব লাগে তো মই ফাৰ্ষ্টতে কৈছো যত HCF আছে তাত ওপৰত কি থাকিব HCF ফাৰ্ষ্ট থিং এটো আমি লিখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু তলত তাৰ উল্টাটো লিখি দিম বুজি পাইছো HCF থাকিলে HCF LCM থাকিলে LCM now HCF of ওপৰ কি নাম্বার আছে 2 8 16 10 আৰু LCM কাৰগাৰ 3 9 81 See, আমি ordinary method যোনটো আমি অলরেডি শিকিলো হেতু আমি সলভ কৰিব পাৰিম but it will take time so first কি আমি question to sum কিবা প্যাটার্ন আছে নেকি কিবা এনেকুৱা নাম্বার কিবা এটা উইদাউট ইউজিং পেন আমি question to solve কৰিব পাৰিম নেকি হেতু আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া সোয়া 2 8 16 10 definitely HCF find কৰিম HCF মানে কি highest common factor 2 already a prime so prime number to tatke aru beleg number thakibo tak divide kora 1 thakibo 1 to 2 smaller than 2 no so definitely 2 ke besi HCF to yar hoboi nware eta jodi 2 hoy HCF hoy ne nohoy etu check korim no etu kenike check korim 8 16 10 yoto ki divide jay 2 re divide jay of course jay why because they are even numbers hole ki hobo divide hobo so this value will be definitely 2 so your 50% question is done 50% done mane you have confidence now you have to find only LCM of this 4 number jodi ami kori dibo paro then we are completely okay so ki ase amar sob number ki ase 3 9 81 27 LCM mane enugora number juntu number e 4 ta number e divide koribo pare te divide kene koribo oh 3 and 9 duta number to almost ito divide kore definitely 27 ko kore to ya quickly ami 3 to ami 3 e likhim 9 we can write 3 into 3 and then 81 ami ki korim 3 3 3 3 4 times 3 into 3 9 9 into 9 kitna 81 so 27 amar so ase now 27 is 3 3 3 okay to a tinta 3 ya to humai ase a duta 3 ya to humai ase and this 3 is also belong to this jodi eta number without gutegira number humai ase to 81 eneko eta number hobo jonto 27 o divide koribo 9 o divide koribo aru 3 o divide koribo kiba problem to 9 to definitely your LCM kiman hobo 81 so the answer will be 2 by 81 it's a very interesting question easy question now next part is your I am framing LCM amak find koribo lage LCM find koribole hole LCM of what ki number ase 2 8 16 10 divided by HCF car find koribole hobe 3 9 81 27 see all about the trick to dislu nai ki trick dislu to jodi eta prime number ase he prime number to utham baki kita check korim yado to same e kahini hoy ase 3 to eta prime number hoy aru 3 prime number hoy ki 3 e gutei number divide kore definitely kore to tolot to definitely ki ahibo 3 ahibo gom paise eta upor number kita LCM find koribo lage I know you know that ki LCM kenike find kore okay edu question moi kore disu 2 to ami 2 e likhim no issue 8 can be written as 2 into 2 into 2 next 16 is 4 into 4 so 2 4 times ঠিক আছে ক্যালকুলেশন পার্ট তো মই অলপমান স্পিডত কম বিকজ এটো মই তোমাক নাই শিকোৱা এটো তুমি নিজে শিকিব লাগিব and lastly 10 is 2 into 5 ठीक है तो LCM में कॉमन देखना है 2 तो यार 3 टाते कॉमन আছে ঠিক আছে আৰু দুটা 2 ইয়াত কমন আছে ঠিক আছে and আৰু দুটা 2 ইয়াতে কমন আছে ঠিক আছে তো তিনটা 2 একেলগে আহিব
তো ইয়াৰ LCM টো কিমান হ'ব 2 into 2 into 2 and আৰু এটা 2 extra ৰৈ গৈছে and lastly this 5 so basically 16 into 5 16 into 5 is the answer ठीक है 16 into 5 कितना 80 into 8 into 5 40 to 16 into 5 80 हो 80 by 3 will be the answer so see tough नहीं tough होबो নোৱাৰে ন যদি থিওৰি আমি জানো কোশ্চেন কেনে tough হ'ব but again এই কামটো যদি আমি এক্সামত কৰি আহিব নোৱাৰো তো আমাৰটো মার্কস যাব আমিটো কোশ্চেন সলভ নকৰাকে আহিব লাগিব so first priority solve more problem এনেকুৱা 10টা কোশ্চেন নিজে বনাই ল make the problem hard নিজে কোশ্চেন বনোৱা নিজে কোশ্চেন বনালে তোমাৰ এই যে লৈ লোৱা 8 by 40 7 by 13 46 by 58 take any 3 any 4 any 5 see exam mostly yate to iman to tough nahibo lage moi last exam analysis course aru bahut jaldi ami last exam gote khini solution upload korim so update pai thakiba tomaloge no doubt to question frame it and solve it to tete ki hobo practice হৈ গল আৰু ফৰ্মুলাটো মনত থাকিব এনেকা নহয় যে একবাৰ সলভ কৰিলো এটা কোশ্চেন আৰু এটোৱে গৈ এক্সামত সলভ কৰিম so it's a do or die situation so we need to solve problem